হ্যালো আজকে ব্লগ আজকে আমি ব্লগতে আমার নাম ভুলে গেলাম এই যে আমাদের গেমটা নামটা পড়ে একবার ঢুকে যাই তোকে দেখতে পাচ্ছি সবাই না না ভিডিও আপলোড করবো তারপরে দেখতে পাবে তাই দেখতে পাবে কি করে আমরা খেলছি রুয়া ব্লগস चलो खेलने चलते हैं राम मेरा सख्ती करी चलो चलो फॉलो करते हुए चलते हैं बच्चे लोगों को मारो बच्चे हैं सब लोग बच्चे लोग सॉरी मैं नहीं मारता हूँ इन लोगों को मारता हूँ इसके बोलते हैं हमला करो इसको पर हमला करो तुम इसको पॉइंट पाबो इसको गुलाबी गुलाबी तो और कैरेक्टर को खरीदते हैं इसको मारो तुम लोग भी जाओ रे यार सब लोग भी जाओ रे यार ये खुद एक बच्चा है तुम लोग क्या काम में आओ भाई तुम भी जाओ क्या देख रहे बेटे बेटे तू भी जाओ भाई तू भी जा अरे तू भी जा पैसा मिलता जा और खरीदते हैं जाओ रे यार सब लोग এই কাছে ঘুষি পড়ছে আমার মারো মারছি তো देखो मारছি দেখে আর কি করছিলাম ধরে রাখতে হবে রিভাইভ হচ্ছে पैसा मिल गया इधर तो जाओ भाई ये ना स्टार्ट चलो इधर से लोग कैरेक्टर को खरीद सकते हैं चलो तो 3 बार चेक कर दिया अबे भाई এটা হেভি লেগে গেল ভাই এই কতটা চলে চলে ভাই আর অনেক চলে আমার ক্যারেক্টার গুলো এই ডিলিট করবে তোকে দেখতে পাচ্ছি ভিডিও করছিস এখন ভিডিও দেখবো ভাই তাহলে দেখা যাচ্ছে তোকে না দেখতে পাচ্ছি না তাহলে তুই কি দেখছিস ভিডিও করছি না আর ভিডিও এইসব আমরা শুধু গেমের ক্যারেক্টারগুলো দেখতে পাবো আমাদেরকে আর গেমের ক্যারেক্টারগুলোকে দেখা যাবে কথা শুনে যাবে কত শোনা যাচ্ছে ভিতরে আবার বাবা হ্যাঁ সবার কথা কিচ্ছু হবে না কতটা কত তার ভিতরে আছে এখনো অন্য ভিডিওতে চলো মত कहाँ से वाले कर दिया मैंने इसको तो गाइस मैंने इसको इक्विप कर लिया है ओ वो तो मेरे पास नहीं है ओ भाई चल हमला अरे ये बड़ा लगता है सब लोग मिलकर हम हमला बोल दे रहे हैं तू क्या करेगा रे तुम हमला बोल उसके ऊपर तुम लोग मेरे ऊपर बोझ हो क्या अबे हमला बोल दो মারছিস কেন ওদের নাম মারলে পয়েন্ট পাবো কি করে তুমি একটু মেন্টাল নাকি ওই গেমটা খেল চল কোন গেম পয়েন্ট টাচ তো কোন গেম তুই পয়সা পাবি তারপর তোরে উঠে দেবে তুই দিবি ও এটা আগে তুই খেলি দুজন নাকি গোলাপি না দুজন খেলা যায় না अबे यार भात खोलो 3 4 5 प्रेस करके भाई অন্য ওয়াল ভাই इधर से অন্য ওয়াল पे जाते हैं क्या चल चल के देखते करने चाहते देखते हैं কি আছে
ঠান্ডা। तुम्हारे बोली नहीं सानी पटारे कौन सा सालन का पानी है नीली कलर का POTAL पुटल चल 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 আমি একা থাকতে পারি না তাই জন্য একা কাজ করতে না अबे यार मारो हमला बहुत देख करते सब लोग मिलके हमला खत्म करो इसको जल्दी से जल्दी भाई चलो चलो मेरे पास 207 70 টাকা হয়েছে हमारे पास ये लोग तो हमारे सामने बच्चे एक मारोगे और जाए एक दूसरी में मर गया बच्चे हैं हमारे सामने बाप की बोलते रानी কেন কেন আমি দেবো কেন তো তুমি কতক্ষণ থাকবে? আমি অনেকক্ষণ দেখবো দেবো না আমি নানি নানি ভাতটা পুরো খাবার হয়ে যাবে সব। আমি দেবো না আমি তখন দেখা যায় দেবো কিনা দেবো কিন্তু দেখ